Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah tahun sepulang dari Mesir, setelah melihat keadaan lingkungan sekitar yang semakin lama semakin jauh dari agama, budaya akhlak makin terkikis, perhatian terhadap lingkungan nyaris tidak ada. Ini yang membuat hati saya merasa terpanggil untuk melakukan hal yang sedikit tidak bisa merubah keadaan tersebut. Berawal dari menyentuh anak-anak, saya buatkan mereka dinia tempat belajar Iqra, menghafal Al-Quran, belajar adab, fikih-fikih dasar, dan bakti sosial. Dari dinia tersebut, sekarang anak-anak lebih berakhlak, sudah bisa mengaji dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, menghafal Al-Quran, fikih-fikih dasar mereka fahami, dan dengan lingkungan semakin perhatian. Kaula muda saya sentuh dengan takrim, yaitu memuliakan mereka, menemani mereka nongkrong sambil ngopi ngerokok, futsal bareng, tidak cuekan, dan diberikan perhatian lebih. Dari nongkrong inilah terlahir ngopi, nongkrong faedah, yang akhirnya menjadi pasar dakwah, yaitu tempat nongkrong mereka kami jadikan sebagai tempat ngaji khusus bagi kaula muda pada setiap malam Sabtu. Berangkat dari pasar dakwah ini, yang dulunya tidak tahu sholat, sekarang sudah mulai belajar sholat. Sudah sholat sekalipun masih terlambat. Budaya akhlak bersama orang tua sudah terlihat bagus, bahkan terhadap lingkungan sudah semakin bersahabat. Semua itu saya buatkan program, diantaranya sedekah Jumat, yaitu memberikan sedekah kepada fakir miskin, orang tua jompo dan tidak mampu. Ahad bersih, membersihkan got-got dan sebagainya. Kemudian memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Pasar dakwah sebagai ladang tempat memperbaiki akhlak dan jiwa mereka. Untuk orang tua saya buatkan kelompok yasinan, tahlilan, hiziban, halakoh tahsin, dan pengajian. Dengan gaya bahasa yang lunak, mudah difahami, juga membawa materi tentang kehidupan sehari-hari, membuat mereka semakin deman dan gemar mengaji. Dari halakoh inilah kemudian lahir semangat mereka para orang tua untuk memakmurkan masjid, tetap hadir taklim, gotong royong, sudah terlihat bagus, bahkan budaya saling bantu satu sama lain semakin terasa. Mudah-mudahan dengan harapan semoga kepeloporan ini bisa dirasakan oleh siapapun, dimanapun dan sampai kapanpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this occasion, allow me to introduce myself. My full name is Alvina Hizbiati Soleha and my nickname Alvina. In I am A1C02510048. Study program Indonesian Language and Literature Education, Faculty of Teaching and Science, University of Mataram. This video, I will describe about my favorite teacher is Ustadz Ahmad Hulaifi LCMH. This time, I will describe a young figure from my village who is very influential. We call him a young teacher. He is a young motivator as well as a lecturer at a private university in East Lombok. His career journey was not easy to achieve now. He was born from a simple family. His mother is a housewife and his father is a farmer.
During his school days, he is very painstaking and studious, especially in the field of religious knowledge. His talent has been seen to be a motivator and a preacher since he was in senior high school. Long story short, after graduating from senior high school, he went to go to Egypt to study. But due to limited funds, he had to wait almost 2 years to be able to go. During the waiting period, he did not give us his enthusiasm for studying and looking for information on scholarship for schools in Egypt. And in the end, he got a scholarship and passed the test. Long story short, after he returned from Egypt, he really wanted to will and educate the youth of our village. And it was extraordinary in the process that he was able to build a Guinea, and now it has become a boarding house and boarding school. The message that can be taken from his story is that being born into a simple family will not stop us from becoming successful.